برمنگھم میں بھی ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کی حکمرانی کی 70ویں سالگرہ کا جشن منایا گیا۔ ہوم لیس فری کیفے میں خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں بے گھر افراد کے ساتھ یونیورسٹی طلباء اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر کیفے کو برطانوی پرچم کے جھنڈوں، پوسٹرز اور پلاٹینم جوبلی رنگوں سے سجایا گیا۔ بے گھر افراد نے کیک کاٹ کر جشن کی رونق کو دوبارہ کر دیا۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ بھر کی طرح برمنگھم میں بھی ملکہ الزبتھ دوم کی حکمرانی کی 70ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ ملکہ کسی بھی دوسرے بادشاہ کے مقابلے میں طویل عرصے تک ملک کی حکمران رہی ہیں۔ وہ 6 فروری 1952 کو تخت پر براجمان ہوئی تھی۔ یہ دن ان کے دور حکومت کا باضابطہ آغاز تھا۔ پلاٹینیم جوبلی تقریبات کا آغاز ہوتے ہی برمنگھم سٹی سینٹر میں قائم بے گھر افراد کے لیے فری کیفے میں فلاحی ادارے فیڈو نیڈو کے زیر اہتمام ملکہ برطانیہ کی حکمرانی کی 70ویں سالگرہ جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر ہوم لیس افراد کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلباء اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات اور خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء کو پروجیکٹر پر ملکہ برطانیہ کی حکمرانی کے دوران ہونے والے کاموں اور ان کی خدمات پر مبنی ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی۔ اس موقع پر کیفے کو برطانوی پرچم کی جھنڈیوں اور پلاٹینیم جوبلی رنگوں سے خوب سجایا گیا تھا، جس کے سامنے شرکاء سیلفیاں بناتے رہے۔ ہوم لیس کے لیے کام کرنے والے فلاحی ادارے کے منتظمین نے بے گھر افراد کے ساتھ مل کر پلاٹینیم جوبلی کا کیک کاٹا۔ اس موقع پر فیڈو نیڈو کے ایم ڈی عبداللہ مشتاق، کوآرڈینیٹر رافع احمد اور دیگر نے کہا کہ ہوم لیس کے ساتھ پلاٹینیم جوبلی منانے کا مقصد ان لوگوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کرنا تھا، تاکہ ان کو بھی معاشرے کی اعلیٰ روایت کے ساتھ ساتھ برابری کی سطح پر لا کر کھڑا کیا جا سکے۔ Celebrating whole of UK celebrating Queen's Jubilee. So as Fido Indo here, we also thought that why not spread some happiness and celebrations into the lives of these homeless people. So a lot of local organizations have gathered and supported us, like the local police and local councils, to spread some happiness in the lives of these homeless. For Fido Nido Food Bank in Birmingham, today we are celebrating the Queen's 70th Platinum Jubilee. We're doing this by decorating, having snacks, a Jubilee cake. We're also planting trees as part of the Green Canopy initiative created by the Queen. And this has been done with the help of our partners at Queen Dairies, with our colleagues at Scholar School System and all the team at Fido Nido. So thank you to everyone who attended and everyone who helped me. To celebrate the Queen's Platinum Jubilee, and we have some lovely celebratory cakes and film. And it's just a great day. شرکاء کا کہنا تھا کہ اس قسم کی تقریبات میں ہوم لیس کو شامل کرنا ان کے اندر پائی جانے والی احساس محرومی کے خاتمے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ Hello, my name is Riham, and I'm so happy to be here today to help Fido Nido and Scholar School System to celebrate the Queen's Platinum. Thank you very much for all people who came here to help Scholar School and Fido Nido. Great to be here today at Fido Nido's celebrating the 70th year that the Queen has reigned throughout the Commonwealth and the UK. It's a great event and it's been well received. And I would like to wish the Queen all the best. May she reign as long as possible. And it's great to be here today. پلاٹینیم جوبلی تقریب میں شرکاء کی خاطر مدارت کے لیے بھی شاندار بندوبست کیا گیا تھا۔ بے گھر افراد نے اس تقریب کو بے حد انجوائے کیا۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ پاکستان کے پہلے ڈیزائنر پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے بین الاقوامی شہرت یافتہ کمپنی فائن اینڈ کنٹری اور دیار ہومز کے درمیان معاہدہ طے پا چکا ہے۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب وسطی لندن میں ہوئی، جس میں ون کینال کی چیف مارکیٹنگ آفیسر عاقب حسن اور فائن کنٹری کی سارہ نے معاہدے پر دستخط کیے۔ تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام سہروان کی رپورٹ میں۔ پاکستان میں بین الاقوامی ڈیزائنر کمپنیوں کے تعاون سے بنائے جانے والے پہلے ہاؤسنگ پروجیکٹ کو پری لانچ کر دیا گیا۔ بیرونی سرمایہ کاری کے ساتھ بننے والے پاکستان کے پہلے ڈیزائنر پروجیکٹ میں بین الاقوامی شہرت یافتہ کمپنی فائنڈ اینڈ کنٹری اور دیار ہومز کے ساتھ معاہدے پر دستخط کی تقریب وسطی لندن میں ہوئی۔ دبئی کی معروف تعمیراتی کمپنی دیار ہومز اور برطانیہ کی لیڈنگ ریئل اسٹیٹ کمپنی فائنڈ اینڈ کنٹری کے درمیان لندن میں ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے، جس کے بعد فائنڈ اینڈ کنٹری پاکستان کے سب سے مہنگے ڈیزائنر پروجیکٹ ون کنال روڈ لاہور کی برطانیہ بھر میں مارکیٹنگ کرے گی۔ فائنڈ اینڈ کنٹری کی دنیا بھر میں 300 برانچز ہیں۔ ون کنال روڈ منصوبے کے چیف مارکیٹنگ آفیسر عاقب حسن نے کہا کہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ کمپنی نے لاہور میں جاری اس منصوبے کی مارکیٹنگ حقوق لینے میں دلچسپی لی، اور اب پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے دلچسپی میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے فائنڈ اینڈ کنٹری کے گیون اور سارا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اب پاکستان میں بھی سرمایہ کاری کے
مزید مواقع پیدا ہوں گے۔ ایسی کمپنیاں جو ہیں یو کے اندر بہت ڈیو ڈیلیجنس کرنے کے بعد، بہت زیادہ انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد ایسے پروجیکٹس لانچ کرتی ہے۔ پاکستان کی ہسٹری کا ایک اہم دن ہے کہ ایسی کمپنی نے جس کی 300 برانچز پوری دنیا کے اندر ہے، ان نے پاکستان کی پراپرٹی کو لسٹ کیا ہے۔ پہلے کبھی کسی کمپنی نے نہیں کیا، اور گیون صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے ان نے ہمارا بڑی اچھے طریقے سے استقبال کیا ہے۔ یہاں ان کا یہ پہلا لانچ ایونٹ ہے اور اس کے پیچھے ان کے تقریباً 10 سے 15 اور شوز ہوئیں گے۔ فائن اینڈ کنٹری جیسی کمپنی نے اس پروجیکٹ کو اس لیے اٹھایا ہے کیونکہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ایسا پروجیکٹ آیا ہے، تو کیسی جیسی انوکھی چیز ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے بولا ہم اس کو جوائن کریں گے۔ فائن اینڈ کنٹری کے عہدیداران مسٹر گیون اور سارا نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پروجیکٹ کے حوالے سے تفصیلات کا اظہار کیا۔ Very briefly, guys, we're very fortunate as Fine and Country. We've got 300 offices around the world. To have been partnered with a project where for the first time a company of our size is actually now getting involved in property in a place like Pakistan. And so the project itself, probably best to actually speak to you about that, really. With, to be working with DR Homes and Kobe Karp, who's the architect behind it, who's built most of Miami skyline, and it's the first time he's done a development in Pakistan, which I think is groundbreaking, and we're delighted to be working with him. تقریب میں پروجیکٹ کے بروشر اور بینرز بھی پیش کیے گئے۔ پروجیکٹ کی تعمیر میں حصہ لینے والے عالمی برانڈز کا تشہیری مواد شرکاء کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ غلام حسین اوان، بیورو چیف 92 نیوز، UK۔ ون کینال روڈ پروجیکٹ کے چیف مارکیٹنگ آفیسر عاقب حسن نے کہا کہ فائن اینڈ کنٹری کے ساتھ معاہدہ ہونے سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے دروازے کھلیں گے۔ عاقب حسن اور سارا نے بیورو چیف کے غلام حسین اوان سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت لنڈن میں عاقب حسن صاحب موجود ہیں جو کہ لاہور کے اندر ون کنال جو پروجیکٹ ہے اس کے چیف کمرشل آفیسر ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو سیل کرنے کا جو آؤٹ سورس کیا ہے دوسری کمپنی کو، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے السلام علیکم۔ ہم نے یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو ہم نے لاسٹ 11 مہینے 12 مہینے تک جو ہے یہ فائن اینڈ کنٹری کے ساتھ رہا ہے۔ ان نے اپنی ڈیو ڈیلیجنس کمپلیٹ کیا۔ ان کو پورا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ ایسی کمپنی جس کی 300 آفسز ہوں ورلڈ وائڈ، وہ ایک پروجیکٹ لسٹ کریں تو وہ بہت ایکسٹینسو ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو لسٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے ان کے ساتھ اس لیے کیا کیونکہ دیکھیں، پہلی بات ہے ہم پاکستان کا سب سے مہنگا اور لاہور کا سب سے مہنگا اپارٹمنٹ لسٹ کرنے جا رہے ہیں، جو ہمارا 4 بیڈروم لا پرمیئر اسکائی ولا ہے، وہ فائن اینڈ کنٹری کے ساتھ لسٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ان نے اپنی ڈیو ڈیلیجنس کی ہے اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور آج وہ لانچ کر رہے ہیں لا پرمیئر ولا کو، اپارٹمنٹ کو، ساتھ اس کے ہمارے دوسرے جو ریمیننگ یونٹس ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر آپ نے سرمایہ کی آپ کی کمپنی نے، اور گورنمنٹ کی طرف سے کیسا رسپانس ہے؟ کیونکہ ہمیشہ انکریج کیا جاتا ہے جو کہ باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے اندر جو ہے ہمیشہ اچھا رسپانس ہوتا ہے، اور اوورسیز پاکستانی کو ریئل اسٹیٹ کا جو سیکٹر ہے وہ ان افیکٹڈ اینڈ ان ہنڈر ہے، تو وہ ہمیشہ اچھا رسپانس آتا ہے گورنمنٹ سے۔ Sarah, what's in your mind when you're taking this project? I'm very excited to be working with DR Homes and really looking forward to strong relationships with ourselves and Pakistan. Delighted. How optimistic you are to sell this project? Very, very optimistic. The product is sensational, and I think the development is so exciting in itself. We're all really excited here at Fine and Country in London. Okay. What about your past project? Have you sold before in Pakistan? No, this is an absolute first. So, this is what makes it even more special. Okay. چلو آپ جب یہ کمپنی کو پروجیکٹ دے رہے تھے سیل کرنے کے، what's in your mind? مائنڈ میں یہ تھا کہ دیکھیں یہ ایک گلوبل کمپنی ہے فرام اے ریئل اسٹیٹ ایجنسی ایسپیکٹ، اور ان کی جتنا ان کا کام اس کے اندر جاتا ہے، جتنی لوگوں کو ایشورٹی ملتی، کیونکہ یہ ایکسٹینسو جو ہے اپنی طرف سے ڈیو ڈیلیجنس کر کے پھر پروجیکٹس لانچ کرتے ہیں، یہ ہماری سوچ تھی کہ یہ ایک پاکستانی پراپرٹی کو ایک مچ وائڈر آڈینس کو اوپن کرتی ہے، جو آڈینس پہلے اس کو شاید نہ دیکھتی تھی، اب وہ اس کو دیکھے گی۔ بہت شکریہ عاقب۔ یہ امید رکھتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی جا رہی ہے ون کنال روڈ منصوبے کے نام پر، اسی طرح پاکستان کے اندر مزید سرمایہ کاری بھی آئے گی اور پاکستان کے اندر روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ جی، مشرقی لندن میں مقامی سولیسٹر فرم کے زیر اہتمام محفل موسیقی سجائی گئی، جس میں فرم کے ڈائریکٹر، اوورسیز کمیونٹی اور مقامی سیاسی و سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔
मारूफ गुलकारा रोशन आरा मोनी ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में मौसीकी के सुर बिखेर कर खूब दाद वसूल की। तफसीलात 92 न्यूज़ के नुमाइंदे सलीम साबरी की रिपोर्ट में। आर्चबोल्ड सोलिसिटर की 6ठी सालगिरह के मौका पर खूबसूरत महफिल मौसीकी का एहतमाम ईस्ट लंदन के एक मकामी हॉल में किया गया। मारूफ गुलकारा रोशन आरा मोनी ने खूबसूरत आवाज में मौसीकी के सुर बिखेर कर तकरीब की रौनक दोबाला कर दी। रोशन आरा मोनी के खूबसूरत नगमों पर हाज़रीन ने दिल खोल कर दाद दी। इस मौका पर प्रिंसिपल सोलिसिटर एहतशाम डार का कहना था इदारे की बुनियाद 2016 में रखी गई और आज हमारे इस काफिले में 25 से 30 सोलिसिटर्स और डायरेक्टर्स मौजूद हैं जो लोगों को मुख्तलिफ कानूनी मसाइल में रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। 2016 में इसकी बुनियाद रखी थी अकेले। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रुफ़का की तादाद 25 से 30 हो गई है। मेरे पास बहुत सारे सोलिसिटर जो मुख्तलिफ कैटेगरीज में काम कर रहे हैं, इमिग्रेशन, फैमिली, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, सिविल लिटिगेशन और पर्सनल इंजरी। हेड ऑफिस के मैनेजर सनोबर मोहम्मद ने कहा कि ये फर्म लोगों को मुख्तलिफ किस्म के कानूनी मसाइल में रहनुमाई फराहम करती है। आज हम लोग आर्चबोल्ड सोलिसिटर्स की 6th एनिवर्सरी मना रहे हैं। आर्चबोल्ड सोलिसिटर्स एक्चुअली उसको 6 साल हो गए। हम लोगों का मेन एम यही था कि हम कम्युनिटी में अपना थोड़ा सा एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए सबको इनवाइट करें, ठीक है, और एक गैदरिंग हो। हम लोग मेनली काफ़ी लो एरियाज को कवर करते हैं जैसे कि इमिग्रेशन। फर्म के डायरेक्टर इमरान अली ने कहा कि हम लोगों को इमिग्रेशन, प्रॉपर्टी, घरेलू मसाइल और दीगर मसाइल में कानूनी मदद फराहम करते हैं। हमारे पास माहिर कानूनदान मौजूद हैं जो लोगों की सही रहनुमाई करते हैं। फर्म के दीगर डायरेक्टर्स का कहना था कि हमें खुशी है कि हम लोगों की रहनुमाई के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं और गुज़िश्ता 6 साल में जिस तरह लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद किया है और हमें फीडबैक दिया है, ये हमारे लिए खुशी और इत्मीनान का बाइस है। इस वक्त हम लोग जो है वो इल्फर्ड एरिया में बेस्ड हैं। हेड ऑफिस हमारा इल्फर्ड में है। इसके अलावा हमारी 2 ब्रांचेस हैं, एक वेलिंग में, एक पोर्ट्समाउथ में। तो हम इमिग्रेशन, प्रॉपर्टी कन्वेंसिंग, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, लीज मैटर्स, इस तरह के तमाम मैटर्स जो है वो हम डील करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि इस 6 साल के अंदर डार साहब की मेहनत से आज हमने कम से कम ये 50 लोगों की एक टीम बनाई है। हम लोग इमिग्रेशन, पर्सनल इंजरी, फैमिली लॉ और कन्विंसिंग के एक्सपर्ट हैं। आप लोग हमारी फीडबैक जो है वो हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। हमारे रिजल्ट्स माशाल्लाह हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। हमारी 3 ब्रांचेस हैं, एक वेलिंग में है और एक पोर्ट्समाउथ में है। हमारी टीम जो है वो 25 से 30 मेंबर्स पे मुश्तमिल है और हम मुख्तलिफ एरियाज ऑफ लॉ में हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को और हमारा फीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह 100% है। कॉमन पब्लिक जो है वो आई हुई है और बहुत ही इनकी जो सर्विसेज हैं वो बड़ी एग्जाम्पलरी हैं और मैं इनको डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ कि किसी भी इमिग्रेशन, कन्वेंसिंग या किसी भी लॉ से रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो इनसे राब्ता करें। ये बहुत अच्छी उम्दा सर्विस देते हैं लोगों को और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम आज। तकरीब के शुरका ने महफिल मौसीकी को बेहद एंजॉय किया। कई अफराद ने अपने फरमाइशी गीतों के जरिए पुरानी यादों को ताज़ा किया और गुलकारा रोशन आरा की परफॉर्मेंस को बेहद सराहा। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। पाकिस्तानी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की वफ़द के हमरा सऊदी अरब आमद, जहां सऊदी हुकाम ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की सऊदी रॉयल एयर फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल तुर्की बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात हुई, जिसमें दोनों शख्सियात ने बाहमी ताल्लुकात और पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर पाकिस्तान और सऊदी फ़ज़ाइया के दरमियान ताउन को बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। बाद में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने एविएशन म्यूजियम का भी दौरा किया और वफ़द के हमरा एविएशन से मुतल्लिका मुख्तलिफ सऊदी कंपनीज के नुमाइंदों से मुलाकात की। सऊदी महकमा हवाबाजी ने बैरून मुमालिक से हज परवाजों पर आने वाले मुसाफिरों के लिए सऊदी अरब में दाखिले के ज़ाब्तों का ऐलान कर दिया है। सऊदी महकमा हवाबाजी के मुताबिक बैरून मुल्क से फरीज़ा हज अदा करने के ख्वाहिशमंद मुसाफिर की उम्र 65 साल से कम होनी चाहिए। आज़मीन हज ने वजारत सेहत से मंजूर शुदा वैक्सीन की तमाम खुराकें मुकम्मल कर ली हों। उसी तरह बैरून मुल्क से आने वाले आज़िम हज के लिए ज़रूरी है कि वो PCR सर्टिफिकेट पेश करें जो सफ़र से 72 घंटे पहले तक का हो। सऊदी महकमा हवाबाजी ने तमाम फ़ज़ाई कंपनीज को आगाह किया कि हज परवाजों पर आने वाले आज़मीन के ज़ाब्तों की पाबंदी करना जरूरी है। इसकी खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी।
सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान कहते हैं कि यूक्रेन बहरान से मुताल्लिक़ खलीजी ममालिक का मौक़िफ़ एक है और वो उसी पर मुत्तहिद हैं। खलीज ताउन कौंसिल की वज़राए ख़ारिजा कॉन्फ्रेंस से इज़हार ख़याल करते हुए शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना था, खलीज ताउन कौंसिल रूस और यूक्रेन के दरमियान बहरान के हल के लिए सालसी के लिए तैयार है। ईरान के हवाले से भी GCC ममालिक का एक ही मौक़िफ़ है और यमन का इस्तेहकाम खलीज के अमन का नाकाबिले तक़सीम अटूट हिस्सा है। शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना था, हमारे सामने ईरान का एटमी प्लांट, दहशतगर्दी की सरपरस्ती और खित्ते में मुदाखलत करने जैसे इशूज़ हैं। ईरान के साथ राबिते मुश्तरका खलीजी मौक़िफ़ की बुनियाद पर होंगे। पाकिस्तान ट्रेड हाउस रूस की 5वीं सालगिरह उसके मॉस्को मरकज़ में गर्मजोशी के साथ मनाई गई, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कारोबारी हजरात ने शिरकत की। तफसीलात देखिए शाहिद घुमन की रिपोर्ट में। पाकिस्तान ट्रेड हाउस में होने वाली तकरीब में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल ज़ेर बहस रही। खासतौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक वोट डालने के हवाले से शुरका ने खुसूसी तबादला ख्याल किया। पाकिस्तानी बिजनेसमैन चौधरी जाहिद खुर्शीद ने ट्रेड हाउस के सदर डॉक्टर जाहिद अली खान की काविशों को सराहते हुए कहा कि ट्रेड हाउस पिछले 5 साल से इस बात की कोशिश कर रहा है कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात मजीद तरक्की करें। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान ट्रेड हाउस के क़याम से पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को काफी मदद मिली है और हकीकत में ये मरकज एक अहम रोल अदा कर रहा है। बिजनेसमैन खलीलुर रहमान, अम्माद खान और बलोच रहनुमा डॉक्टर जुमा खान मरी का कहना था, इस मरकज का पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारत की तरक्की की कोशिशों में इनका अहम किरदार है। ऐसा माहौल पाकिस्तान के लिए बनाना इस फूड सिटी में और लोगों के सामने जो है ना हर जगह पर डॉक्टर मेहनत करके पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान ट्रेड सिर्फ ट्रेड नहीं होता है, ट्रेड ये एक मुल्क को रिप्रेजेंट करना है। इतना अरसा हो गया, भले वो पाकिस्तान कम्युनिटी का कोई काम हो, पाकिस्तान ट्रेड हाउस का कोई काम हो या पाकिस्तानी के लिए कोई भी काम हो, पूरे रशिया में जो चीज़ मैंने नोट की है डॉक्टर साहब की, एग्जीबिशन किसी जगह पे होती है, डॉक्टर साहब वहाँ पे होते हैं। पाकिस्तान ट्रेड हाउस के सदर डॉक्टर जाहिद अली खान ने कहा कि हम पाकिस्तानी बिजनेसमैनों की रूस में तिजारत के सिलसिले में मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम रूसी फेडरेशन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मॉस्को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ ताउन में हैं और रूस के मुख्तलिफ रीजन के साथ बाहमी ताल्लुकात की तरक्की में ताउन के मुआहदे भी कर चुके हैं। शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। अमारात की तारीख में अपनी नौयत के पहले क्रिकेट रियलिटी शो का इनेकाद किया गया। दुबई में कैंप विद द चैंप के नाम से पहले रियलिटी शो का ऐलान कर दिया गया, जिसमें लेजेंडरी भारतीय साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं और उनकी क्रिकेट के दिनों का अहाता किया गया। मज़ीद तफसीलात सईद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। अमारात के मुकामी फेडरेशन ने कैंप विद द चैंप के नाम से पहले क्रिकेट रियलिटी शो के इनेकाद का ऐलान कर दिया, जिसमें लेजेंडरी क्रिकेटर साबिक भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन न सिर्फ 100 नौजवानों को क्रिकेट की ट्रेनिंग देंगे बल्कि अपने तजुर्बात से भी ब्रीफिंग देंगे। क्रिकेट रियलिटी शो के ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि इस शो की मदद से हकीकत में मोहम्मद अजहरुद्दीन का पता चलेगा कि उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में कैसे नाम कमाया। कैंप विद द चैंप का इफ्तिताह 10 जून से 12 जून को होगा, जिसमें अमारात समेत दीगर खलीजी ममालिक की सरकर्दा शख्सियात शिरकत करेंगी, जबकि पहला सीजन जुलाई के आगाज में ऑन एयर किया जाएगा। ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक कैंप विद द चैंप के टोटल 4 सीजन होंगे। तमाम सीजन में मोहम्मद अजहरुद्दीन हमरा होंगे, इनके साथ दीगर लेजेंड्स भी दिखाई देंगे। यही नहीं बल्कि हर सीजन में एक खुश नसीब नौजवान को अबू धाबी T10 के आने वाले सीजन में बंगला टाइगर्स टीम का हिस्सा भी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ 10,000 दिरहम का स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। एक खुश नसीब बंगला टाइगर्स के ड्रेसिंग रूम को भी शेयर कर सकेगा, जहां इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ वो वक्त गुजार सकेगा। इस मौका पर मोहम्मद अजहरुद्दीन और जादूगर स्पिन बॉलर इमरान ताहिर का कहना था कि अपने तजुर्बात को शेयर करना उनके लिए बहुत ही अहम है। वो बहुत ज्यादा पुरजोश हैं कि कब ये कैंप शुरू होगा और वो नौजवानों को ट्रेनिंग देंगे। देखिए यूएई में देखिए काफ़ी क्रिकेट तो बहुत आगे बढ़ चुका है, क्योंकि जब मैं खेलता था, जब शारजा में होता था, उसके बाद में काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि जब एक ही ग्राउंड होता था, अब तो मेरे ख्याल में मेरे 3 ग्राउंड है, अबू धाबी में भी है, दुबई में भी है, फिर शारजा में भी है और अजमान में भी काफ़ी ग्राउंड आ रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि हम लोग ये जो कैंप कर रहे हैं वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लड़के हैं और सीखें, और हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो अच्छे अच्छे लड़के उनको अच्छे तरह से कोचिंग दें और उनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो आगे जाके यूएई टीम को भी खेल सकते हैं। क्योंकि यूएई टीम को मैं पहले बात तो मुबारकबाद दूंगा और ईसीबी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया और अपनी टीम वर्ल्ड कप T20 में क्वालिफाई, इतनी आसान बात नहीं, इतनी बड़ी बात है। तो मैं बहुत हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, जो भी मैंने जितना भी लिटिल बिट सीखा हूँ मैं
वही कोशिश करूँगा कि उनको बताने की। जी, आज का इवेंट बहुत अच्छा रहा है। आपको पता है जिस तरह यहाँ पे लेजेंड अजरुद्दीन साहब आए हुए हैं, तो उनके साथ मैं भी इस ग्रुप का पार्ट हूँ और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये कैंप लगेगा तो हम बच्चों की उसी तरह हेल्प कर सकते हैं जिस तरह की लोगों को हमारे से एक्सपेक्टेशंस हैं। मुकामी फेडरेशन के बानी मोहम्मद सैफ और को फाउंडर अरबाब खान और हुज़ैफा इब्राहिम का कहना था कि उन्होंने इस मकसद के लिए बेहतरीन चैंपियन को मुंतखब किया है। मोहम्मद अजरुद्दीन के खेलने के अंदाज से नौजवान नस्ल के मुस्तफीद होने का ये नादिर मौका है। अभी जैसे हम लोगों ने अभी आपको बताया कि अभी नेक्स्ट जो है इमरान ताहिर के साथ हम लोग इसको करेंगे इंशाल्लाह, और देयर आर लॉट ऑफ लेजेंड्स इन द वर्ल्ड, तो हम उन सारे लोगों को कोशिश करेंगे कि हम सबको कवर करें वन बाय वन, लेकिन अजहर भाई जो है उसके साथ रहेंगे हर शो के अंदर। एडमिशन का क्राइटेरिया ये है कि हम लोग की स्पोर्ट्स स्पिरिट फेडरेशन करके एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जो है जाके लिंक है वो शेयर किया जा सकता है, और बाकी हम लोगों ने स्कूल्स के साथ टाइप्स करें, उनके साथ हम शेयर करते हैं, फिर हमें जो है वहाँ से इसके लिए प्रोसेस में आ जाते हैं। We are very happy that night for that event come with the champ, and that the cricket sport it's very nice to hire our major for happiness, and the sport it's we need the sport in our life for happiness and for to become the life more happier. So I يعني claim that sport, and I am very happy to come from Bahrain to here to see that event. It's always a pleasure to be involved in something that evolves around sport, and sports connects everyone, and as I said, cricket connects east to the west, and this is what Camp with the Champ is about. It's not just about sports, it's not just about cricket, it's about, I would call it, journey of generations where information is passed from the legend himself, Brother Muhammad Azharuddin, to the new generation who will be, as I think, the legends of tomorrow. And this is what life is all about, and this is what sharing information is all about. कैंप के शुरका ने यूएई क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप में शमूलियत इमाराती हुकूमत को मुबारकबाद दी और कहा कि क्रिकेट बहुत तब्दील हो चुकी है, रोज बरोज इसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। वक्त आएगा जब इमाराती प्लेयर्स भी आलमी सतह पर अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकेंगे। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। अमेरिका में क्रिकेट का मौसम शुरू। क्रिकेट के फरोग और नए टैलेंट को सामने लाने के लिए टूर्नामेंट करवाया गया जिसमें चौकों और छक्कों की खूब बरसात हुई। शानदार खेल पेश करके खिलाड़ियों ने शायकीन से भरपूर दाद वसूल की। तफसीलात खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट में। क्रिकेट का शुमार दुनिया के मकबूल खेलों में होता है। पाकिस्तान या इंडिया हो या फिर यूरोप के ममालिक, क्रिकेट के दिलदादा हर जगह मौजूद होते हैं। अमेरिका में क्रिकेट अगरचे सरकारी सतह पर नहीं खेली जाती, लेकिन क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए यहाँ टूर्नामेंट्स का इनेकाद करवाया जाता है जिसमें सुपर टीमें हिस्सा लेती हैं। वाशिंगटन में होने वाले टूर्नामेंट में बैनुल-अक़वामी सतह के खिलाड़ी भी शरीक हैं जिनकी शानदार परफॉर्मेंस पर क्रिकेट शायकीन दिल खोल कर दाद देते दिखाई देते हैं। क्रिकेट में चौके छक्कों की बरसात होती रही। शायकीन की खातर तौदा का भी खूब बंदोबस्त किया गया जो चौके छक्कों पर अपने मखसूस अंदाज में नारे लगाकर अपने जज्बात का इजहार करते हैं। टूर्नामेंट की खास बात यह थी कि चाचा क्रिकेट भी शायकीन में बैठकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते दिखाई दिए। मैच के बाद खिलाड़ियों के एजाज़ में पुरतकल्लफ दावत का एहतमाम किया गया जिसमें शानदार खेल पेश करने पर खिलाड़ियों को अवार्ड भी दिए गए। इस मौका पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ चाचा क्रिकेट, टूर्नामेंट के मुंतज़मीन और खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट को बेहद सराहा। इनका कहना था ऐसे टूर्नामेंट अमेरिका में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए शानदार किरदार अदा करेंगे। जो हमें सपोर्ट मिला है पूरे यूएस से, जितने बड़े प्लेयर्स आए हैं, जितनी बड़ी टीमें आई हैं, वो आज तक यूएसए में कभी हुआ नहीं है। ये पहली बार यूएस में हो रहा है जहां 40 इंटरनेशनल प्लेयर एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 50 से ऊपर जो डोमेस्टिक दूसरी कंट्री में फुल मेंबर आईसीसी फुल मेंबर क्रिकेट नेशंस जिसको हम कहते हैं उनमें से आए हैं। तो टोटल 130-140 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स। We host this TMV cricket tournament, which is one of the biggest tournament in USA with 130k rewards. So we are very happy. We host this dinner for all the international players. They came and participate in this cricket tournament. क्रिकेट की बड़ी अच्छी प्रमोशन भी हो रही है। जिस तरह से कंपटीशन हो रहा है और जिस तरह से यंग लड़के और कॉम्बिनेशन बना हुआ तो
تو یہاں پہ بہت اچھا کرکٹنگ ماحول بن رہا ہے اور ہوپفلی ود ان 2-3 ایئر بیکاز ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے آگے T20 کے آدھا ادھر ہی ہو رہا ہے USA میں, تو یہاں پہ بھی کرکٹ کافی پروموٹ ہو رہی ہے اور ہوپفلی کہ ود ان 2-3 ایئر گیٹنگ مور بگر دین بگر. بہت اچھا ٹورنامنٹ ہوا, اللہ کا شکر ہے, اینڈ بہت اچھی طرح ارینج ہوا, اچھے پلیئرس کے ساتھ کھیلنے کو ملا, اور اس طرح کے ٹورنامنٹس اگر عمان میں ہوتے رہے تو بہت اچھی, سوری US میں ہوتے رہے تو بہت اچھی کرکٹ ہو جائے گی US میں. زبردست ٹورنامنٹ کرایا, بڑا ڈسپلن ٹورنامنٹ ہوا ہے اور اسٹینڈرڈ کرکٹ کا بہت اوپر ہے, کیونکہ کوئی بھی ٹیم ایسی نہیں تھی کہ آپ یہ کہنے کہ یار ون سائیڈڈ کوئی بھی ٹیم میچ جیت جائے گی. تو آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ سائن فار US کرکٹ. بڑا اچھا ہو رہا ہے یہ کپ جو ہے, یہ ویرک صاحب کے جو ہے نا جو والد ہیں ان کی آنر میں جو یہ کپ ہو رہا ہے, اور آج ابھی ایک ٹیم نے جو ہے نا 184 20 اوور میں کیا ہے, تو بہت آج کل بھی کافی پبلک تھی لیکن آج اس سے بھی بڑھ کر یہ پبلک آئی ہوئی ہے. ہاں کرکٹ پروموشن جس طرح ہو رہی ہے اور جس طرح پرو پلیئرز آ کھیل رہے ہیں, پیڈ پلیئر آ کھیل رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی کرکٹ یہاں رائز کرے گی اور یہاں کی کرکٹ آنے والے 1-2 سال میں بہت اچھی ہونے جا رہی ہے. ہم لوگ آج جو ہے وہ سیمی فائنل آ رہے ہیں, لیکن اوور آل یہ ٹورنامنٹ جو ہے وہ ایک بہت اچھا ہونے جا رہا ہے امریکہ کے لیے, اور امریکہ کی کرکٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گا آگے بڑھ کے. اس میں بہت سارے انٹرنیشنل پلیئر کھیل رہے ہیں جو آئے ہوئے ہیں. کرکٹ ٹورنامنٹ امریکہ کی تاریخ میں اب تک منعقد تمام ٹورنامنٹس میں مہنگا ترین ثابت ہوا, جس میں کرکٹرز کو نہ صرف معاوضہ دیا گیا بلکہ شائقین کی تفریح تباہ کا خصوصی بندوبست بھی کیا گیا. کرکٹ لورز پر امید ہے کہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں اور آنے والے سالوں میں بہتر سے بہتر کرکٹ ٹورنامنٹس ہوتے رہیں گے. خرم شہزاد, 92 نیوز, واشنگٹن DC.